Lam Shugujotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongo ang onita tini ni Kokborok Koktwma ragengkha. Hastio Fai Shopaikha BJP Central Kasku Jogot Prakash Nadda Kumbachop Yafari MBB Birkung Kholawa Bono Lam Shuka Hasni Montriokra Dr. Manik Shahati MP Rajiv Bhattacharya Mukhango Munimu Bukhawo Tongthomu Belekina Hohom Dodob Agortola Birkung Kholawa Yahumbera Fakya BJP Central Kasku JP Nadda Bono Lamsna Bagai Agortola MBB Ed Pudo Tango Choikya BJP Haste Kasku Rajiv Bhattacharya Tongo Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Tiprasha Lokoho Kumoru Sajak Rishabai Khlaye Lamsogui Naka Central BJP Kasku JP Nadda no Nainedi Kinimaglu Astabal thung noklawa BJP ni kotor luko kothumung pandawo fayi beri rokni bagai kaini kotor scheme saklaimung saklaikha BJP Central Kasku JP Nadda Phanganang ungnani BJP ni naharmungya BJP ni naharmung ungkha lukurogni samo tongnani lukurogni seba khainani aboni bagai BJP bodol lukurogni bagai horsal samung khlai tongo aboni bagai lukurogbo wairewai BJP no phandri hui habango achugi tongo abo haikok sapaikha pandau phayi BJP Central Kasku JP Nadda BJP hapang waini hapango achukmaragai kokni salo astabal thung nokhlawa kothumung panda songchalaikha o kothumung pandawa narwai okrangai Manjak Faika BJP Central Kasku JP Nadda Pandau Kok Narna Thangai Okok Rok Shakabo Botai Boshaka Montri Bokrok Narendra Modi ni Hamari Bai Te Montri Okra Dr. Manik Shahani Teifang Bai BJP Hapang Waini Hapango Achogui Bishikneyo Tongkosong Lukurok Kebangku Swrangchati Aboni Sekang Hastio Bishikba BJP Hapang Tong Prubo Lukurongni Hamkrai Samung Lai Faika Te Botai Boshaka O Shalok Kuthumung Pandawo Lukurongni Shaktarmung Te Lukurongni Khapurmung Nugui Abono Nukjagui Tong Kaje Montrokra Dr. Manik Shaha Lukurongni Horang Angai Basa Kahare Shaka BJP Central Kasku JP Nadda 2019 te 2024 Kaini Lok Sabha Jongbaribo Hastini Kaini Achuk Thaini BJP ni Batani Rokno Keplai Khlai Parlamento Rohorma Bagai Buta Rokno Kha Kahambai Hambai Yafarka BJP Central Kasku JP Nadda Lukurok Wairiwai BJP no Hamari Rilaikha te BJP Hapang Lukurokni Kok Wan Chugui Horsal Samung Thai Tongo Shaka Bo Amcheo Tongnai Lukurokno Shep Shap Rinani Bagai BJP Samung Khai Tongo Aponi Bagai Lukurok Bo BJP no Hamjagai Bo Trihui Keplai Khlai Phandri Tongo Hne Shaka BJP Central Kasku JP Nadda Tripura Hastini Thungrung Tei Botai Bo Kok Narakha Bo Shaka BJP Central Kasku JP Nadda CPM ni Moltong Puro Tripura Haste Thui Ksa Khai Angai Tongmani Fia Abotabuk Shlaijaka Ungtong Jorawo Tripura Hasteo Saya Samungni 20% komi kahane Shaka Bo Saya Samung 20% komi kahane Kok Samabai Baksha Saya Samung Tangjakmani list ni Tola 3 number position Ungkha Tripura Haste Hamkrai Ragai Kok Shana Thangai Bo Shaka Taibo Ungtung Jorawo BJP Hapangni Jora Kebangko Hamkrai Ungkha Hasteni Hapangni Habanogrok DZ Tai Jeshni Bishingtei Hamkrai Khlaijaka Bidan Shobani Bebak Samung Humung Digital ni Bishingtei Khlaijagai Tongo Shaka BJP Central Kasku JP Nadda Hasteo Hamkrai Ungkha Otol Bihari Bajpai Montri Bokrok Tongmani Jora Tei Narendra Modi Hakotoni Montri Bokrokni Barja Yachakma Yagulo Hamkrai Ungkha Hasteni Botai Boshaka Tripurawo Puila Wo Jepuro Yakshi Bodol Tongo Apuro Thibai Kosogui Tongmani Tripura Haste Tei Shal
Brom Buthal Laimung, Romre Sopre, Rogni Patimung Rob, Ungitong Money, BZP Hapang, Fano, Finasakang, O Hastio BZP ni, Adong Rogno, Buthar Zakmani, Fia, Tabu, Abohai Mung Shabok, Gurika, Shlaizakabeba, Tabuk Untong Jorawo, Buri Rock, Hor Horo, Munago Onkri, Mani Tongohri, Shaikaraka BZP, Haste Kasko, JP Nadda, Paitha Kok, Naragna Tangai BZP Central Kasko, JP Nadda, Kaini Scheme, Shuklaika or Pandawo Abo Unka Balika Samriddhi Yojana by Kanya Atmanirbhar Yojana Balika Samriddhi Yojana ni Bishinti Tripurani BPL card Ganang Nukongo Atene Buri Busha Rocky Mugui Hapani Bakakti account of 50,000 Klayi Rang Rezaknai Abuni Yagulo Buri Bushani Umar Bishichijar Ungmayagulo Arang 10 lakh Ungai Yafarzaknai Buri Rokno Tei Kanya Atma Nirbhar Yojana ni Bishingti TBSE, CBSE, ISC ni Top 140 Buri Rokno Scrutiny Shokat Yafarjaknai. Babasha Fashingti or Shalo Kothumung Pandawa Kok Narana Thangai Hasni Monjiokra Dr. Manik Shaha Shapaka Hasni Tongposhong Lukurok Yakshi Bodoli Fashingti Yokmung Man Khatabo Haihani Pandawa Kok Nar Kapaitago Hasni Monjiokra Dr. Manik Shaha. त्रिपुरा में अब आप त्रिपुरा को ब्रॉड गेज में 2016 में ले आए थे, यानी 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। मैं मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री, मुझे याद है मैं यहां आया था और उस समय आप लोगों ने ये बात कही थी। 2016 में त्रिपुरा को ब्रॉड गेज मिल गया, इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज त्रिपुरा अभी 19 ट्रेनों के साथ और 13 एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ जुड़ गया है, ये मुख्य धारा में आया है, ये हमको ध्यान में रखना है। 4 रेलवे स्टेशन आज अमृत भारत के स्कीम में बन रहे हैं। आपने देखना अगरतला, उदयपुर, धर्मनगर और कुमारगढ़ 2 साल के अंदर ये आपको रेलवे स्टेशन नहीं दिखेंगे, ये एयरपोर्ट जैसे हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। इस बात Supreme Court ni kecam Dorbafang Dipok Guptani Manjak Mumbai Kokti Shalo National Law University Kerong Tuyi Kaisa Koglam Shalama Panda Shongtazakha Kokti Shalo Opanshu Mohan Lutno Muito Klaimani Bishingti Juda Kerong Rokno Tuyi Kaisa Koglam Shalama Panda Shongtazakha Norshingot National Law University RFI Manjaka Narwai Angai Supreme Court ni kecam Dorbafang Dipok Gupta Manjaka Tripura High Court ni Dorbafang Orindom Lutno Khoboi Juda Dorbafang Ro Students and staff members of the High Court of Tripura who are present here today, as well as the National Law University. At the very outset, let me express my deep gratitude to Honorable Mr. Justice Deepak Gupta, who is gracing the first Apangshu Mohan Lodh Public Memorial Lecture. To come and deliver this lecture today. I'm grateful to the National Law University Tripura, the Vice Chancellor, and especially Mr. Justice Randam Lodh, for giving me this opportunity. My tryst with Tripura would not have started if Mr. Panshu Mohan Lodh had not fought for a separate High Court. So I am here because of it. So it's always, Tripura is like a second home to me, and it's always a pleasure to be back here. Honorable Justice Amarnath Lodh, God, Judge, High Court of Tripura.
শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। বিজেপি সেন্ট্রাল कास्को जेपी नड्डा बाय साख्लाइजाक स्किम रक्न झोमलाहानि शाखा कांग्रेसनि आदंग्र कोक्टमा थुमनायनि पान्दा संचावै। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि बखान्दै कोक्टमा थुमनायनि पान्दा संचाजाखा कक्टे साल कोक्टमा थुमनायनि पान्दा फाइमाजाखा बदली खुपां प्रबीर चक्रवर्ती माजाखा जुब कांग्रेसनि सह सभापति शाहजाहान इस्लाम कोक्टमा थुमनायनि पान्दानि बिसुंतै कक्साना थागै। बीजेपी सेंट्रल कास्को जेपी नड्डा जे स्कीम साख्लाइखा आ स्कीम रग्न जुमलाहानि साइखना रखा कांग्रेसनि आदंग्र बाबुसा फासिंतै मन्त्री अक्रा जे कक रिखा आ कक रकनि खलाइताय जराव खलाइमुं करिहनै साइखना रखा कांग्रेसनि आदंग्र बरक कक सातानि तैबो साइखना रखा बरि रक जेतिके हानां पिनां खलाइजागै तंखा जेतिके बेकार बाङि तंखा ताबुकबो बाङिनो तंगु आबै बाक्सा जुदा सानमुं सानै फाइनै बोसनांनि मार्च दाननि चिरसा सालमारियाव कांग्रेस बदलि बोखांनि काशा कतरमा कोथमं पान्दा संतजागनानि थाङै तंगु आ कोथमं पान्दाव जत लुगुरंनो फाइमा जागनानि बागै कबक लाइखा कक्टमा थुमनारनि पान्दा संतलाइमानि मिसिंतै কংগ্রেসের ডাকে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যে সকল সাংবাদিক বন্ধুরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন সকলকে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আজকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আসার জন্য। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখপাত্র তথা বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা প্রবীর চক্রবর্তী মহাশয়। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি শান্তিরঞ্জন দেবনাথ মহাশয়। মূলত যে বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে ডাকা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। আজ কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা সাহেব ত্রিপুরায় এসেছিলেন। কেন এসেছিলেন? আমাদের রাজ্যে গত 7 বছর ধরে যে বিজেপি সরকার চলছে এবং তার দ্বিতীয় সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ আগরতলা শহরের আস্তাবল ময়দানে যে জনসভা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেপি নাড্ডা সাহেব। কিন্তু আমরা রাজ্যবাসী যারা আমরা ভেবেছিলাম হয়তোবা এই সরকার গত 7 বছরে এই রাজ্যের মানুষের দেওয়া যে প্রতিশ্রুতি গত 7 বছর আগে বিজেপি সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে যেই প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়ে
ভীষণ ডকুমেন্টের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিল তা পূরণ করতে পেরেছে কিনা বিজেপি সরকার তা রাজ্যবাসীর কাছে তুলে ধরবেন জেপি নাড্ডার সাথে। MLA Fanny Rangbai Tini Pump Te Solar Light Achuk Rikha Bamotia Constituency MLA Noyon Sarkar MLA Fanny Rangbai Submersible Te Solar Light Asugri Manka Bamotia Wa Amsani MLA Fanny Rangbai Loko Hamkani Shamungo Tini Bagi Pump Solar Light Asugri Manka Bamotia Amsani MLA Nugzagia Fan Tomani Bai Jora Kolok Shal Kolok Kasuzak Tomani Paithago O Kebeng Mungno Ya Kagai Loko Hamkani Shamungo Baithangni MLA Fanny Rangno Shamungo Funangi Manka MLA Jora Thogino Nugzago MLA Fanny Rang Loko Hamkani Shamungo Sabra Tantanibo MLA Noyan Sarkar Hapangni Juda Juda Tangbitrogo Tangai Lengpura Nango Koktwma Thumani Biskango Jodo Patima Bishini Korongno Srai Srai Sayapano Yaktal Khuktal Krai Shaka Boshaka MLA Fanny Rangbai Loko Hamkani Sham Khana Tantanibo Kabangma Kebeng Mung Fakya Paithago O Kebeng Mungno Yak Kagai MLA Fanny Rangbai Durgabari Amsayo Khukbar Khayongni Bagai Asuk Ruzaka Submersible Water Pump Tei Juda Juda Thayo Solar Light Asuk Ruzaka Hor Sal Lukurok Thangphai Khlatanibo Jingjal Engtongmani Tabuk O Solar Light Bai Thangphai Khlatanibo Pohor Manchinai O Patimungo Tui O Shamung Butangno Tui Koktwma Thumani Biskango Joto Chiri Shukrobai Shawik Narka Boshaka Juda Juda Nugzagia Phan Kebeng Mung Tongmani Abono Yakagi Manka Tei Abono Moshoni Manka Boshaka Loko Hamgani Shamungo MLA Fanny Rangno Tui Juda Juda Shamung Tangthaniwo Bo Kebeng Mung Manka A Kebeng Mung no Mechene Bahai Klai Loko Hamgai Shamung Tangi Manka Abo Chengi Rizaka Tei Financial Bo Bahai Loko Hamgani Shamungo Gana Tongnai Tei Yapuri Barangnai Hni Bo Chiri Shukrobai Shawik Narka MLA Noyan Sarkar বামুটিয়া বিধানসভা অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন নাগরিকের নিত্য প্রয়োজনীয় যে দাবিগুলা বা কৃষিকাজের জন্য বিশেষ করে জলের সমস্যার কারণে মানুষ কৃষিকাজ করতে পারে না তাদের দাবিগুলাকে সামনে রেখে তাদের যারা কৃষিকাজ জলের জন্য করতে পারে না তাদের কৃষিকাজ যাতে সাহায্য হয় তার জন্য আমার বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে বামুটিয়া বিধানসভা বিভিন্ন জায়গাতে মিনি ডিপটিবল দেওয়া হচ্ছে Nogo Hor Nagai Thapla Sanai Sudang Chaudhary Tripurani Nogo Thangai 10,000 Rangni Choba Choya Farka Korbuk Block Vice Chairman Pranab Tripura Tei Mondol President Oshim Tripura Mia Lai Thanai Chashali Horo Belaino Khak Hamjangai Koktwma Kasai Phaimani Mia Lai Thanai Chashali Sharik Jorawo Korbuk Division Khobjak Potishori Village Committee ni Roton Muni Kamio Achumshano Hor Nangmabai Nogo Tonima Bebagno Mari Khnei Nangmani Document Richumrok Khami Thangmani Koktwma Kasai Phaimani Korbuk Division Khobjak Potishori Village Committee Roton Muni Kamio Tongnai Takhuk Sudang Chaudhary Tripurani Nogo Kirma Sujake Hor Nangmabai Khami Thanga Nangmani Document Khami Thanga Richumrok Tekuboni Mani Khnei O Koktwmano Banma Logilogino Tini Kokti Salo Takhuk Sudang Chaudhary Tripurano Naina Bagai Thangsogoikha Korbuk Block Vice Chairman Pranab Tripura Korbuk Mondol President Oshim Tripura Tei Abai Baksha Nok Hamjangai Takhuk Sudang Chaudhary Tripurano 10,000 Rangni Chubachur Yafarkha Korbuk Block Vice Chairman Pranab Tripura Tei Korbuk Mondol President Oshim Tripura Abai Baksha Nok Hamjangai Takhuk Sudang Chaudhary Tripurani Nukhungo Thangai Mini Logio Kok Samabai Hapangi Je Manthai Tongmani Aborokno Bo Dati Dati Runani Chaltoknai Hnei Kokri Bukha Korbuk Block Vice Chairman Pranab Tripura Lana Hambai Jopasini Lagi Panen Media Rono Tini Belake Khamani Tam Hingke Niat Thangnai Sanjawo Sini Patishori Bisini Andaro Roton Muni Para Swrangchati ni botongmani no plus maimi songmani ganti amo beba khamui thangbai kya bono khormani sintini lologe sini logyo sini dakoto sini Mondol President sini daosin
শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই। কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই। অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। Tini ni bagai Kokborok Koktwma amusukno ulni Koktwma saimana bagai coyakari naitung di Swrangchati hambai.